Fesha Nidratari Uto Jiva Bolo Hari Hari Mukunda Murari Rama Krishna Hayagriva Nashimhavamana Srimadusudana Rajendranandana Shama Putana Katana Kaita Bashatana Jaya Dasharati Rama Yashoda Dulala Govinda Gopala Vrindavana Purandara Gopi Priya Jana Radhika Ramana Bhuvana Sundara Bhora Ravana Thakara Makana Taskara Gopi Jana Vastrahari Brajera Rakala Gopa Vrindapalo Chitahari Vamsidhari Yogindra Bandhana Srinandanandana Brajajana Bhayahari Navina Nirada Rupa Manohara Mohana Bamsi Bihari Yashodanandana Kamsa Nishudana Nikunjara Savilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nivasi Ananda Vardhana Premaniketana Pulasharayo Jakakana Gopanga Nagana Chitta Vinodana Samasta Guna Gana Dhamma
Yamuna Jivana Kili Parayana Manasa Chandra Chakora Namashuraras Ko Krishna Yash Rako Vachanamana Mohora Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabala Giridharadhari Yashodanandana Praja Janaranjanha Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naran Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswatim Vyas Tato Jayamudhirayat Mudhiraye Nastaprayeshu Vabhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokte Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter number 27, Text number 6. हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 6 बाट Tasyam ajanayat putran puranjanyam puranjana puranjana shatani kadasavirad satani pradesatvirat ayusho ridam atyagat ayusho ardham atyagat Tasyamajanayat putran Puranjanyam Puranjanaha Shatanyekadashavirat Ayushvardham Athatyagat
तस्यामजानयत् पुत्राम् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट् आयुष्यार्धमथान्त्यगात् तस्यामजानयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराट् तस्यामजानयत् पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जना शतान्येकादश जन्या आयुष्वर्धमथान्त्यगा तस्याम उनमा अजानयत उत्पन्न गराएर वा पाए पुत्रान छोराहरू पुरञ्जन्याम पुरञ्जनीबाट पुरञ्जनः राजा पुरञ्जन शतानी 111 11 विराट हे राजा आयुष जीवनको अर्धम आधा अथ यसरी अन्त्यगत उनले बिताए। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद की। त्यसपछि महान ऋषि नारदले राजा प्राचीन वरिष्ठलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे विराट जसको जीवन अवधि लामो छ, यसरी राजा पुरञ्जनले आफ्नी पत्नी पुरञ्जनीका गर्भबाट 1100 छोराहरू जन्माए। यो कार्यमा उनले आफ्नो जीवनको आधा अवधि बिताए। तात्पर्य यस श्लोकमा धेरै सान्दर्भिक शब्दहरू छन्। तीमध्ये पहिलो 11 शतानी हो। पुरञ्जनले आफ्नी पत्नीका गर्भबाट 1100 छोराहरू जन्माएर यसरी उनले आफ्नो जीवनको आधा अवधि बिताए। वास्तवमा प्रत्येक मानिसले यस्तै प्रक्रियाको अनुसरण गर्दछ। यदि कोही 100 वर्ष बाँच्ने उसले आफ्नो 50 वर्षको अवधिसम्म सन्तान जन्माइरहेको हुन्छ। दुर्भाग्यवश वर्तमान समयमा मानिस 100 वर्षसम्म बाँच्दैन, तैपनि 60 वर्षको उमेरसम्म सन्तान जन्माइरहेको हुन्छ। अर्को कुरा, पहिलेका मानिसले 100-200 छोराछोरी जन्माउँथे। अब आउने श्लोकमा राजा पुरञ्जनले 1100 छोरा मात्र नभएर 110 छोरीहरू पनि जन्माएका थिए भन्ने प्रमाण पाइन्छ। वर्तमान समयमा कसैले पनि यति धेरै सङ्ख्यामा सन्तान जन्माउन सक्दैनन्। त्यसको सट्टामा मानव जाति परिवार नियोजनका साधनबाट जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोक्न व्यस्त छ। हामीले वैदिक शास्त्रमा परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेको बारेमा उल्लेख भएको पाइँदैन। यद्यपि त्यस समयका मानिसले 100 सन्तान जन्माउँदथे। परिवार नियोजनका साधनबाट जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नु अर्को पापमय कर्म हो। यस कलियुगका मानिस यति पापी छन् कि उनीहरू आफ्नो पापमय जीवनको प्रतिफल प्रति सावधान नै छैनन्। राजा पुरञ्जन आफ्नी पत्नी पुरञ्जनीसँग शुद्ध थिए र उनले ठूलो सङ्ख्यामा सन्तान जन्माए, तर श्लोकमा उनले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गरेको कुनै उल्लेख छैन। वैदिक शास्त्र अनुसार परिवार नियोजनको विधि भनेको यौन जीवनतर्फ संयमित हुनु पर्दछ भन्ने हो। मानिस अनियन्त्रित सम्भोगप्रति इच्छुक भइरहने अनि गर्भधारणलाई रोक्न परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यदि मानिस उत्तम चेतनामा स्थित भए उसले आफ्नी धार्मिक पत्नीसँग परामर्श गर्दछ र त्यसको परिणाम र बुद्धिबाट आफ्नो जीवनको अर्थपूर्ण योजना निर्धारण गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा यदि मानिस उत्तम र चेतनशील पत्नी पाउन भाग्यमानी रहेछ भने उसले दुवैको परामर्श अनुसार मानव जीवन कृष्ण चेतनामा प्रगति गर्नका लागि हो, ठूलो सङ्ख्यामा सन्तान जन्माउन होइन भनेर निर्णय गर्न सक्दछ। सन्तानलाई परिणाम भनिन्छ र जब मानिसले आफ्ना उत्तम बुद्धिसँग परामर्श गर्दछ त्यसपछि उसले ती परिणाम आफ्ना
कृष्ण चेतनामा विस्तार हुन पर्दछ भन्ने देख्दछ। Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Salvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing Narada Muni instruct Maharaj Prachini Barishat about the life of a king called Puranjan. त हामीहरू यहाँ नारद मुनिले राजा प्रातिसन परिषदलाई पुरञ्जन राजाको कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ. So Puranjan, it's an analogy Narada Muni is presenting to the king because he doesn't want to directly instruct the king. र नारद मुनिले पुरञ्जन राजाको रूपक कथाको यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ किनभने उहाँलाई सिधै यो कुराहरू भन्न चाहनुहुन्न. Sometimes if you're too direct in preaching to people, it's not appreciated. कहिलेकाहीँ प्रचार गर्ने क्रममा सिधा सिधा कुरा भनिदियो भनेदेखि मान्छेहरूले मन पराउँदैनन्. You know, you try to tell somebody, you meat eater, you rascal, you're fallen, you're debauchee. You know, if you just simply criticize people, they don't like it very much. यदि मान्छेहरूलाई तिमीहरू मासु खाने मान्छे, तिमीहरू रक्सी खाने मान्छे, तिमीहरू फटाहरू यस्तो भन्यो भनेदेखि उनीहरूले सायद त्यो कुरालाई मन पराउँदैनन्. I was reading the book by Guru Das, who was one of the very intimate devotees with Srila Prabhupada in the beginning of the Krishna consciousness movement. And Prabhupada had brought him to India in 1970. गुरुदास प्रभुले लेख्नु भएको एउटा पुस्तकको महाराजले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ 1972 मा जुन प्रभुपादजीले पहिलोचोटि अमेरिकाबाट ल्याउनु भएका शिष्यहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो. So Guru Das describes how he was asked to give a talk to an assembly of people. It was a gathering of many business-like people, respected people. They'd all come to a sammelan, and there was a big crowd of people there. And Guru Das was asked to give a talk, and he was speaking about impersonalism.
र व्यापारीहरूको एउटा सम्मेलन थियो, त्यस सम्मेलनमा चाहिँ गुरुदास प्रभुलाई बोलाइएको थियो र त्यो सम्मानित व्यक्तिहरूको समाजमा उहाँले चाहिँ निराकारवादको बारेमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। It was a gathering of many impersonalist swamis, and there were a lot of people there, and generally people are influenced by the impersonal philosophy. So he began to preach against impersonalism. त्यहाँ धेरै निराकारवादीहरू आएका थिए र त्यस समयमा उहाँले चाहिँ निराकारवादको खण्डन गर्दै त्यहाँ बोल्न थाल्नुभयो। And he gave some examples which the audience did not appreciate very much. र केही यस्ता उदाहरणहरू दिनुभयो जुन चाहिँ श्रोताहरूलाई मन परेन। He said, just like if you offer somebody sweets and stew, why will they take stew when they can eat sweets? It's not all one. उहाँले भन्नुभयो जस्तो कोही व्यक्तिलाई मिठाई प्रदान गरियो र बिष्टा प्रदान गरियो भने उसले बिष्टा किन खान्छ, उसले अवश्य पनि मिठाई खान्छ नि। And he spoke also about marriage. You know, you get married, you marry a woman or you marry a man, somebody who you like. You know, you don't just get married to anybody and have a family life, but you select somebody who is a suitable partner for you. र उहाँले वैवाहिक जीवनको बारेमा पनि उदाहरण दिनुभयो। उहाँले भन्नुहुन्छ कोहीले कोहीसँग विवाह गर्नुहुन्छ नि, जोसँग मनपर्छ, जोसँग कुरा मिल्छ उसँग विवाह गर्नुहुन्छ। यस्तो होइन जो कोहीसँग विवाह गर्दा पनि हुन्छ भन्ने त कुरा होइन। So in this way, Guru Das was pointing out to the audience that it's not all one, but there's a difference. There's a oneness, there's also a difference. यसरी सबै कुरा एक होइन, समानता पनि छ तर भिन्नता पनि छ भन्ने कुरालाई उहाँले वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। But the audience, some people in the audience, they did not appreciate some of the examples which Guru Das had given. And after they actually requested him to stop speaking. And they came to Srila Prabhupada afterwards and complained that this man should not speak like this. र श्रोताका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो उदाहरणहरू अलिकति मन परेन र त्यसकारणले गर्दा त्यो प्रवचन रोक्न पनि लगाए र पछि आएर प्रभुपादलाई पनि भन्नुभयो कि यस्तो यस्तो हजुरको व्यक्तिले यस्तो भनेको हामीलाई मन परेन भन्नु पनि भयो। So Srila Prabhupada said, yes, sometimes my disciples, they speak in a very graphic way, they don't appreciate always the audience. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ मेरा शिष्यहरूले चाहिँ अत्यन्त चित्रित ढङ्गमा वर्णन गर्छन् र श्रोताहरूले मन पराएका छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्दैनन्। And Prabhupada said to Guru, he said, better you don't talk in public anymore. र प्रभुपादले गुरुदास प्रभुलाई भन्नुभयो कि तिमीले चाहिँ यसरी सामाजिक वक्तव्य नदेऊ अबदेखि। People don't always like to hear the truth, you know. किनकि व्यक्तिहरूलाई सधैँभरि त्यो सत्य सुन्न मन पर्दैन। But Srila Prabhupada showed us actually, when you present the truth, if you do it in the right way, it can be digested. तर श्रील प्रभुपादले हामीलाई यो देखाउनु भएको छ सत्यलाई यदि सही रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई पचाउन सकिन्छ। And Srila Prabhupada had one program in Calcutta where he showed this very nicely. Prabhupada was invited to speak to it was, I think, a Rotarian or a Lions group, and Srila Prabhupada was asked to give a talk there. So many businessmen, wealthy people, you know, people from the professional class. And Prabhupada spoke from Srimad Bhagavatam, from 2nd canto, where Shonaka Rishi is speaking, and Shonaka Rishi is saying the famous verse, Swadvid Varahostra Karai. You know, people who are like hogs, dogs, camels and asses, they will praise men who don't like to hear the glories of the Lord. र श्रील प्रभुपादले कसरी वक्तव्य दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कलकत्ताको एउटा यस्तो समारोहमा बताउनु पनि भएको थियो जहाँ निकै सज्जनहरू, व्यापारी वर्गहरू, सम्माननीय व्यक्तिहरू आउनु भएको थियो र त्यस समयमा श्रील प्रभुपादले द्वितीय स्कन्दबाट स्वीड बीड बरहस्त खरै भन्ने श्लोकमा को व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ जसमा बताइएको छ कि जो व्यक्तिहरू आध्यात्मिक जीवनलाई स्वीकार गर्दैनन् तिनीहरू वास्तवमा ऊठ, गधा जस्ता जीवात्मा जनावर तुल्य छन्। So Srila Prabhupada went on to explain how people are just like hogs, dogs,
camels and asses. In the modern society, the general mass of people are just like this. र शिल प्रभुपादले त्यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कसरी आध्यात्मिक जीवन स्वीकार नगर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सुँगुर, कुकुर, ऊँट, गधा जस्ता हुन् भनेर चाहिँ यो साधारण व्यक्तिहरूको समूहमा यो वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. Right? The hog does not discriminate. Whatever they will eat all kinds of garbage food. र सुँगुरले भेदभाव गर्दैन, सुँगुरले जस्तै किसिमको फोहोर खानेकुरा पनि खाइदिन्छ. And dogs, the dog always needs some master. Prabhupada gives the example. He said people study at college. After they graduate, they have to go and beg. My dear sir, please give me a job. I will be a good dog for you. र कुकुर जसरी वफादार हुन्छ त्यसरी नै मान्छेहरू आफ्नो अध्यापन सिद्ध्याइसकेपछि जागिर खोज्न जान्छन् र भिख माग्छन् कि कृपया मलाई जागिर दिनुस्, म हजुरको वफादार कुकुर जस्तो बनेर बस्छु भनेर. And then the camel, of course, the camel likes to eat thorns and taste its own blood and thinks the thorns are very nice. Cutting his own tongue, tasting the blood, he thinks, oh, these thorns are very delicious. र ऊँट पनि छ, ऊँटले फेरि काँडा खान्छ र काँडा चपाउँदाखेरि मुखबाट रगत आउँछ र रगतको स्वादले ओहो यो काँडा कति मिठो भन्दै त्यसलाई खाने गर्दछ. In the same way, people engage in sinful activities and taste the thorny results of their own work and think they're enjoying. यसरी व्यक्तिहरू पापमय क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् र आफ्नो काँडा जस्तो पाप कर्मको फलको उपभोग गरिरहेका हुन्छन् र त्यसैमा आनन्द छ कि भनी सोच्ने गर्दछन्. And then the ass is a beast of burden, simply carrying a heavy load to eat some grass which grows everywhere. र गधाले भने भारी बोकेर हिँड्छ केवल थोरै घाँसको लागि, जुन घाँस चाहिँ उसले जहाँ कहीँ पनि पाउन सक्छ. So Srila Prabhupada was explaining, and then the men were all sitting listening and they were laughing and hearing Prabhupada talk about these different creatures and how people are like this. र मान्छेहरू सबै बसिरहेका थिए र सुनिरहेका थिए, हाँसी पनि रहेका थिए कसरी जनावरहरूको स्वभाव हुन्छ र मान्छेहरू पनि त्यस्तै छन् भनेर. And after the lecture, they congratulated Prabhupada. They said, oh Swamiji, you have spoken very nicely. र त्यो प्रवचन सिद्धिसकेपछि सबै व्यक्ति आएर प्रभुपादलाई धन्यवाद गरे, हो कति राम्रो प्रवचन गर्नुभयो तपाईँले भने. And after the talk, Prabhupada went away with all the devotees, and Prabhupada said to the devotees, he said, you see, I have called them all hogs, dogs, camels and asses, and they have thanked me and congratulated. र त्यो प्रवचन सिद्धिसकेपछि प्रभुपाद केही भक्तहरूसँग केही टाढा जानुभयो र उहाँले भक्तहरूलाई भन्नुभयो, हेर त मैले तिनीहरूलाई ऊँट भने, सुँगुर, कुकुर, गधा भने, तर पनि उनीहरूले आएर मलाई धन्यवाद गरे. So this is indirect preaching, you see. You don't want to, we say direct preaching, you call a spade a spade. You say you're a rascal, you're fallen, you're a debauchee. But if you come like this, you'll make enemies. त यसलाई अप्रत्यक्ष प्रचार भन्छ. प्रत्यक्ष प्रचारमा चाहिँ सिधा सिधा सबै कुराहरू भन्छन्, तर त्यो प्रत्यक्ष प्रचार गर्दाखेरि शत्रुहरू बनाउने सम्भावना हुन्छ. So Narada Muni, he's expert preacher. He's already delivered many people from the line of Swayambhuva Manu. र नारद मुनि त दक्ष प्रचारक हुनुहुन्छ, त्यसकारणले स्वयम्भुव मनुका पीढिका कयौं व्यक्तिहरूको उहाँले उद्धार गरिसक्नु भएको छ. Of course, Dhruva Maharaj was there, and also the great disciple of Narada Muni. र नारद मुनिको महान शिष्य ध्रुव महाराजको कथा हामीले सुनेकै छौं. And Prachini Barishat, he's coming in that line. He's in a great family coming from Swayambhuva Manu through the line of Dhruva Maharaj. But Prachini Barishat, he's attached to fruitive activities, and he was doing a lot of animal sacrifices. र प्राचीन परिषद महाराज पनि उनी ध्रुव महाराजकै वंशमा आइराख्नु भएको छ, तर उहाँको समस्या उहाँ चाहिँ कर्मकाण्डप्रति अत्यन्त आसक्त हुनुहुन्छ.
And so Narada Muni wants to deliver him. He thinks he's coming in a noble family, a family of devotees. He should be a devotee also. Bring him to Krishna consciousness. त्यसैले नारद मुनिले यहाँ मनमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो महान भक्तको वंशमा परिवारमा आउनु भएको छ, त्यसकारणले उहाँ पनि भक्त बन्नुपर्छ, आफ्नो जीवन कल्याण गर्नुपर्छ। And so he goes about it in the indirect way by telling him this story about Puranjan. त्यसैले अप्रत्यक्ष रूपले राजा पुरञ्जनको यो कथा सुनाएर उहाँलाई परिवर्तन गराउँदै हुनुहुन्छ। We see Narada Muni deliver many of the sons of Daksha. Daksha at one point he had 10,000 sons. They were called the Haryashvas. र नारद मुनिले दक्ष प्रजापतिका छोराहरूको जीवन परिवर्तन गरेको पनि हामीले सुनेका छौँ। दक्ष प्रजापतिको एक समयमा 10,000 जना छोराहरू थिए, जसको नाम चाहिँ हरियश्व थियो। And Daksha, his Prajapati, he wants to populate the universe, and he wanted his sons to all help him, and he sent them away to do some austerities. He said, go and do some austerities. When you come back, we'll arrange your marriage. र दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ संसारमा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसकारणले उहाँले 10,000 छोराहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीहरूले केही समयको लागि तपस्या गर र तपस्या गरेर फर्केपछि तिमीहरूको लागि विवाह गर्ने व्यवस्था गर्नेछु। That's the culture. Before marriage, the man first of all does some tapasya to purify himself so that he can enter into family life. त त्यही हो सभ्यता कि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि पुरुषले केही तपस्या गर्नुपर्छ ताकि पारिवारिक जीवनभित्र प्रवेश गर्न सकोस्। Even today there are countries like in Thailand, which is a Buddhist country, young men before marriage they'll become a monk and they'll go and live in the ashram for some time. र थाइल्यान्ड जस्ता बुद्धिस्ट देशहरूमा पनि यस्तो सभ्यता छ कि विवाह गर्नुभन्दा अगाडि पुरुषहरू चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ त्यो गुम्बामा जान्छन् र त्यहाँ साधु बनेर बस्छन्। So by living in the ashram, they learn to control their mind and senses, they do some austerity, and they're ready to enter into householder life. र त्यो आश्रममा बसिसकेपछि उहाँहरूलाई मन इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा अभ्यास हुन्छ र त्यसपछि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नको लागि योग्य हुन्छन्। But the modern society, people are not trained in this. They have no understanding of this principle. तर आधुनिक समाजमा यो सिद्धान्तको बारेमा केही चर्चा नै छैन। They think marriage is for sense gratification. उनीहरूको सोच केवल मात्र विवाह भनेको इन्द्रिय तृप्तिको लागि हो भन्ने हुन्छ। And then when there's no more sense gratification, then divorce. र जब इन्द्रिय तृप्ति बन्द हुन्छ त्यसपछि डिभोर्स हुन्छ। And so Narada Muni saw these young men, these Haryasvas, all 10,000 of them, going to a holy place and performing very nice austerities. And he thought, they're such nice young men, why should they enter into family life? र नारद मुनिले देख्नुभयो कि 10,000 जना पुरुषहरू यसरी पवित्र स्थानमा बसेर तपस्या गरिरहेका छन्, यस्ता 10,000 जना व्यक्तिहरू किन गृहस्थ आश्रममा जान पर्यो? So Narada Muni approached them and he talked to them in an indirect way, and they could understand his intentions and they took his advice. र नारद मुनि जानुभयो, उनीहरूसँग कुरा गर्नुभयो, अप्रत्यक्ष रूपले प्रचार गर्नुभयो र नारद मुनिको उद्देश्य उहाँहरूले बुझ्नुभयो र त्यो सुझावलाई उहाँहरूले मान्नुभयो। Narada Muni wanted to make Daksha a devotee. नारद मुनिले दक्षलाई पनि भक्त बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। And to get after Narada Muni had delivered the sons of Daksha, then Daksha was so angry at him, he cursed Narada Muni. तर नारद मुनिका यी छोराहरूलाई परिवर्तन गरेपछि दक्ष प्रजापति यति रिसाए कि नारद मुनिलाई श्राप दिए। He cursed him that you will not be able to stay in one place for any time. उहाँले श्राप दिनुभयो कि कुनै समयसम्म पनि तपाईँ एकै ठाउँमा बसिराख्न सक्नुहुन्न। Of course, for Narada Muni that was a blessing, it was not a curse. अवश्य नारद मुनिको लागि त त्यो आशीर्वाद भयो, श्राप भएन। And Srila Prabhupada also said in the same way, he had also been cursed. He said, because I have taken so many young men away from their homes, from their family have cursed me, that I cannot stay in any one place. र अवश्य श्रील प्रभुपादले पनि यो कुरा भन्नुहुन्छ कि मैले पनि कयौँ युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको परिवारबाट छुट्याएको छु, त्यसकारण उनीहरूको मातापिताहरूले मलाई श्राप दिएका छन्, त्यसकारणले म एकै ठाउँमा टिकेर बस्न सक्दिनँ।
So Prabhupada went on to say, therefore I request my senior disciples, my sannyasis, let them travel and preach on my behalf and let me sit down and write my books. त्यसैले श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि मेरा वरिष्ठ शिष्यहरू सन्यासीहरूले यदि यो प्रचारको अभिभारलाई यात्रा गर्ने भारालाई आफ्नो कन्धामाथि लिन्थे भने म एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो पुस्तकहरू लेख्न सक्थेँ। So Srila Prabhupada was encouraging the devotees in their preaching, but we have to be careful. If we offend people, then sometimes it can be dangerous for us. त श्रील प्रभुपादले यसरी प्रचार अगाडि बढाउनु भयो, तर हामीहरू अत्यन्त सावधान हुनुपर्छ। यदि व्यक्तिहरूलाई हामीले अपमान गर्यौं भनेदेखि फेरि त्यसको प्रतिफल खतरनाक हुन सक्छ। He said, whenever we may criticize, we should never criticize a person by name. हामीहरू उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कहिले पनि कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर निन्दा गर्नु हुँदैन। We may present their philosophy, or we may say, what does he teach? But never mention the name of the person. उनीहरूले प्रचार गर्ने सिद्धान्तको बारेमा चर्चा गर्न सक्छौं, तर उनीहरूको व्यक्ति विशेषको नाम लिएर चाहिँ हामीले निन्दा गर्न मिल्दैन। We know recently it happened, one devotee was in Delhi, I think he was criticizing somebody, and he got a lot of public disapproval, and resulted in Gopal Krishna Maharaj, he suspended him for 1 month, right? र भर्खरैको घटना हो, दिल्लीमा पनि एकजना भक्तले यस्तो व्यक्तिगत नाम तोकेर कसैको बारेमा केही वर्णन गर्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूले एकदमै विरोध गरे र गोपाल कृष्ण महाराजले चाहिँ मलाई 1 महिनासम्म प्रतिबन्ध लगाइदिनु भयो। So while we have to speak the truth, we have to speak the truth in a pleasing way. त्यसैले यदि हामीले सत्य बोल्नु नै छ भने पनि त्यसलाई प्रिय रूपमा बोल्नु आवश्यक हुन्छ। Prabhupada would quote the Sanskrit, Satyam Priyat, Satyam Bruyat, Priyam Bruyat. That when you speak the truth, you must make it pleasing. र श्रील प्रभुपादले यो संस्कृतलाई उद्धरण गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, अर्थात् सत्य नै बोल्नु छ भने पनि प्रिय रूपमा बोल्नुपर्छ। One time it happened, the devotees published an article in the Back to Godhead which criticized, it just tells about the pastime of Chaitanya Mahaprabhu, and it tells how he had interaction. There was someone called Balaba Acharya, who is called Mahaprabhu in the Pushti Marg. एक समयमा भक्तहरूले यो भगवत दर्शन पत्रिकामा एउटा लेख छाप्नु भएको थियो, जसमा चाहिँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले यो वल्लभ सम्प्रदायको मुख्य आचार्य, जसलाई वल्लभ आचार्य महाप्रभु पनि भनिन्छ, उहाँसँगको संवादलाई छाप्नु भएको थियो। So it's a pastime in Chaitanya Lila. र चैतन्य लीलाको एउटा प्रसङ्ग हो। Balabhacharya was a great scholar, and he wrote very good commentaries on Srimad Bhagavatam. He was a very great devotee. र बल्लभाचार्य महान भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले श्रीमद् भागवतममा आफ्नो टिप्पणी पनि लेख्नु भएको थियो। But there was some exchange which is described in the Chaitanya Charitamrita, and some of the followers of Balabhacharya, they were life members, and they were receiving the Back to Godhead magazine. And when they read the Back to Godhead magazine, and they read about Balabhacharya, how he had said this to Chaitanya Mahaprabhu, they didn't like it. र बल्लभाचार्यको सम्प्रदायका केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ इस्कनका पनि आजीवन सदस्य बनेका थिए, उनीहरूलाई यो पत्रिका दियो, भगवत दर्शन पत्रिका, र त्यसमा चाहिँ बल्लभाचार्यको बारेमा यस्ता कुराहरू लेखेको देखेर उनीहरूलाई मन परेन। And they even went to Srimati Morariji, who was the lady who sent Srila Prabhupada on the ship to America, and they said to her, you've sent this man to America, and look what he's teaching about our Mahaprabhu. र उनीहरू श्रीमती मुरारजीकोमा पनि जानुभयो, जसले प्रभुपादजीलाई अमेरिका पठाउनु भएको थियो, र उहाँलाई भन्नुभयो कि हेर्नुहोस् तपाईँले यो व्यक्तिलाई चाहिँ अमेरिका पठाउनु भयो, र हाम्रो बल्लभाचार्यको बारेमा उनले के भन्दैछन् बताउँदैछन्। So Prabhupada, that lady, Srimati Murari, she contacted Prabhupada and she said, what is this, Swamiji? Why you did like this? र ती माताजीले श्रीमती मुरारजीले प्रभुपादजीलाई सम्पर्क गर्नुभयो र सोध्नुभयो, स्वामीजी यस्तो किन लेख्नु भएको तपाईहरूले, यो के हो? And Prabhupada wrote to her and he said,
You have to forgive my disciples. They have not learned the art. Satyam bruyat priyam bruyat. They have not learned the art to speak the truth in a pleasing way. उहाँले प्रभुपादले भन्नुभयो कि तपाईँले मेरा शिष्यहरूलाई माफ गर्नुपर्छ, उनीहरूले यो कलालाई सिकेका छैनन्। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, सत्य बोल्ने क्रममा प्रिय रूपमा बोल्नुपर्छ। So then Prabhupada then instructed the editors of the magazine, you must be more careful about what articles you print in our magazine. र श्रील प्रभुपादले त्यो पत्रिकाको सम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्नुभयो कि तिमीहरूले के छाप्दैछौ भन्ने कुरालाई अत्यन्त सावधानी अपनाएर छाप्नुपर्ने हुन्छ। But Prabhupada also pacified the lady, Srimati Morariji. He told her that Mahaprabhu and Balabhacharya, they were friends. So when he said it like this to him, it was said in a nice way. It was not in a demeaning way. र श्रील प्रभुपादले श्रीमती मोरारजीलाई बताउनु भयो कि चैतन्य महाप्रभु र वल्लभाचार्य उहाँहरू साथी साथी हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले जब यो कुराहरू वर्णन गरियो यो चाहिँ मैत्रिक रूपमा वर्णन गरिएको थियो, त्यस्तो विवादास्पद रूपमा होइन। So as devotees, we're meant for speaking the truth. Prabhupada, that is the etiquette. We're devotees, we have to speak the truth, but we have to learn to speak it in a way which is pleasing to people. त्यसैले श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो कि वास्तवमा भक्तहरूलाई सत्य बोल्ने बानी त बसाल्नु पर्छ, तर त्यो सत्यलाई प्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि सिक्नुपर्छ। You can judge by the result. If the people become your friends and they understand, then you know your preaching is successful. But if they're upset and become angry, then it's not very good. यो त फलबाट परिचय हुन्छ कि तपाईले गरेको प्रचार ठिक छ कि छैन। यदि व्यक्तिहरूले प्रचार सुनिसकेपछि मन पराए, तपाईको साथी बने, खुसी भयो भनेदेखि राम्रो भइरहेको छ। तर व्यक्तिहरू विरोधी भए, ईर्ष्या गर्न थाले भनेदेखि चाहिँ प्रचार गलत रूपमा गइरहेको छ। So in presenting Krishna consciousness, we want to make friends with people. We don't want to make enemies. We don't want to turn everyone against us. त्यसैले प्रचार गर्ने क्रममा त हामी सबैजनालाई आफ्नो साथी बनाउन चाहन्छौँ, हामी कसैलाई पनि आफ्नो दुश्मन बनाउन चाहदैनौँ, हाम्रो विरुद्धमा खडा गराउन चाहदैनौँ। So Narada Muni is very expert how he is presenting the Krishna conscious philosophy. त्यसैले नारद मुनि अत्यन्त दक्ष हुनुहुन्छ यो कृष्ण भावनामृतलाई कसरी सही रूपमा प्रस्तुत गर्ने भनेर। And he made so many devotees. र उहाँले कयौं भक्तहरूलाई भेट्नु भएको छ। Okay. So, any questions? के प्रश्न छ? Hare Krishna Maharaj. In the context of speaking the truth, we have heard from the Mahabharata that although King Yudhishthir was Dharma Raja, but still he had to speak some lies in killing of Dronacharya, Ashwatthama Hatha or something. So in the when we are preaching to people, sometimes it may seem that we have to speak some lies to people so that they are convinced to take a book or somehow to preach the mission. So how can we balance these things, to speak the truth? And well, Maharaj Yudhishthir did not lie, right? They killed the elephant Ashwatthama. युधिष्ठिर महाराजले झुटो बोल्नु भएको हैन, अश्वत्थामा भन्ने एउटा हात्तीलाई मारेकै थियो। But because Maharaj Yudhishthir hesitated to follow the orders of Krishna, therefore he came to the ground. र युधिष्ठिर महाराजले चाहिँ भगवान श्री कृष्णको आदेश पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको रथले भुइँमा छोएको थियो।
So the ultimate authority is to surrender to Krishna, to follow Krishna's instructions. त्यसैले अन्तिम उपदेश भनेको कृष्णलाई समर्पण गर्नु हो, कृष्णको उपदेशलाई पालन गर्नु हो। And so Prabhupada told about his god brothers how they would tell that they would sometimes preach about Bhaktisiddhanta Saraswati that he was living only on tulsi leaves. र श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो कसरी उहाँका गुरुभाइहरूले चाहिँ भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर केवल तुलसी पत्ता मात्रै खाएर बाँच्नुहुन्छ भन्ने प्रचार गर्थे। And so Prabhupada was laughing about this, that his god brothers, they would present Krishna consciousness and they would glorify their spiritual master, and to convince people of the greatness of their guru, they told them that he lived on tulsi leaves. र श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो कि मेरा गुरुभाइहरूले यो कृष्ण भावनामृतको शक्तिलाई प्रचार गर्नका लागि आफ्नो गुरुदेवको महिमाको गाउनको लागि चाहिँ गुरुदेवले केवल तुलसी पत्ता मात्र खाएर बाँच्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भन्छन्। And so we have to present the truth, but at the same time make it pleasing. त सत्यलाई त हामी प्रस्तुत गर्नुपर्छ तर आनन्ददायक रूपमा। So somehow we have to become so expert that you can tell the truth to people, but that they will like it. त यस्तो दक्ष हुनु पर्यो कि सत्य बोल्दाखेरि पनि मान्छेहरूले मन पराउने खालको हुनु पर्यो। So that you can do it by indirect preaching. र त्यसलाई अप्रत्यक्ष प्रचारको रूपमा गर्न सकिन्छ। Just like Yayati was very attached to his wife, and he had had a lot of relationship with his wife, but eventually became exhausted and he wanted to renounce. So then he began to explain to his wife story about two goats and how two goats were attached to each other. And the wife understood that the two goats were actually he and his wife. He didn't tell her directly, you're a goat, but he told her about two goats. र जस्तो कि ययाति महाराज जो आफ्नो पत्नीसँग अत्यन्त आसक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ जब धेरै समयपछि उहाँलाई विरक्ति लाग्यो, त्यसपछि उहाँले सिधै भन्नु भएन कि आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ दुईटा बाख्रा बाख्रीको चाहिँ कथा सुनाउनु भयो र भन्नु भएन कि हामी नै त्यो बाख्रा हौ तिमी नै हो भनेर। तर त्यो कथा सुनाइसकेपछि उहाँको पत्नीले बुझ्नुभयो कि म नै त्यो बाख्रा हुँ भनेर, त्यसपछि विरक्ति जीवन उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। If you ask the wife directly, we should renounce now, they'll never agree. But if you tell her some other story about, there are two goats and these goats are very attached to each other, and they start to understand, I'm like a goat, र वास्तवमा यदि आफ्नो पत्नीलाई सिधै अब म निवृत्त हुन चाहन्छु, घर छोड्न चाहन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि श्रीमतीले कहिले पनि मान्दिनन्। तर त्यो भन्नेको सट्टा चाहिँ दुईटा बोका र बाख्री थिए, उनीहरू एकअर्काप्रति अत्यन्त आसक्त थिए, यस्तो भयो भनेपछि बिस्तारै उनीहरूले बुझ्न थाल्छन् कि त्यो बोका भनेको खासमा मलाई नै भने होला भनेर, अनि त्यसपछि निवृत्त हुँदै जान्छन्। So in presenting Krishna consciousness, you want to distribute Srila Prabhupada's books, you have to become expert, you have to be able to attract people to want to read these books. त्यसैले यदि हामी श्रील प्रभुपादका पुस्तकहरू वितरण गर्न चाहन्छौँ भने अत्यन्त दक्ष हुनुपर्छ, व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ यो पुस्तक पढ्नलाई मनपर्छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। We're presenting Bhagavad Gita and we tell them about people, like Mahatma Gandhi and Emerson and Thoreau, and how these great transcendentalists, how they relished hearing Bhagavad Gita. र हामी भगवत गीताको बारेमा व्यक्तिहरूलाई बताउँदैछौँ भने महात्मा गान्धी, एमर्सन टोरो जस्ता महान व्यक्तिहरूको उदाहरण दिन्छौँ, कसरी उनीहरूले चाहिँ भगवत गीता पढेका थिए भन्ने कुरा बताउन सक्छौँ। Great scientists like Oppenheimer and Einstein, they also heard the Bhagavad Gita and appreciated the wisdom of Bhagavad Gita. र महान वैज्ञानिकहरू ओपेनहाइमर अथवा आइन्स्टाइन जस्ता महान वैज्ञानिकहरूले पनि कसरी भगवत गीता पढेका थिए, यसको सिद्धान्तलाई बुझेका थिए भन्ने कुरा बताउनुपर्छ। And in the modern world, you have people, big statesmen in the USA. There's Tulsi Gabbard, she's a big she's in the Senate in the USA. She's also a devotee of Krishna and teaches Bhagavad Gita. र ठुल्ठुला मान्छेहरू जस्तो कि तुलसी गिबार्ड हुनुहुन्छ अमेरिकामा, जो चाहिँ प्रशासनमा हुनुहुन्छ र पनि भगवत गीताको बारेमा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। So indirectly, we explain these great people, they're reading Bhagavad Gita, you should also read.
त अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले बताउन सक्छौँ कि यस्ता व्यक्तिहरूले त भगवत गीताको अध्ययन गर्दैछौँ, हजुरले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। They learn something from the Bhagavad Gita. Do you think you cannot learn something from Bhagavad Gita? तिनीहरूले त भगवत गीताबाट केही सिके भने हजुरले भगवत गीताबाट केही सिक्न सक्नुहुन्न होला त? Somehow we have to try to encourage people to read the books. कुनै तरिकाले हुन्छ हामीले व्यक्तिहरूलाई पुस्तक पढ्नलाई प्रेरणा दिनुपर्छ। So indirect preaching, somehow indirect glorifying the Bhagavad Gita, glorifying these books. त अप्रत्यक्ष रूपले भगवत गीताको गुणगान गर्ने, पुस्तकहरूको गुणगान गर्ने। We have to think, use our intelligence, how to give Krishna consciousness to people. व्यक्तिहरूलाई कसरी कृष्ण भावनामृत दिने भन्ने कुरालाई हामीले बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। Yes, Mataji? Yeah? Go ahead. In terms of intimacy life during Grihastha, people are using different contraceptive method. It is restricted in Shastra, but who are unable to conceive, they are using different assistive reproductive technologies such as IVF, IUI, assisted hatching, zygote interfallopian tube transfer, gamete interfallopian tube transfer. They are all using this method to beget the children. And is it recommended in Shastra or it is prohibited? Or in spite of that prohibition, if they are using the different assistive reproductive technology and the contraceptive method to beget our children, and do they progress in bhakti, or after a certain period of a time they fall down? The people in this world, they are used to using these contraceptive methods. So is it bona fide or will they fall down by using it? Apart from that, they're using assisted reproductive techniques like in vitro fertilization, many other scientific things. So what is the outcome of this? What is the destination for people who deal with not so natural methods but of reproduction? माताजीले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर जस्तो कि हामीले देख्छौँ कि व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो पारिवारिक जीवनमा विभिन्न परिवार नियोजनका साधनहरूलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र त्यसबाहेक पनि सन्तान उत्पत्तिका लागि अरू कृत्रिम चिजहरूलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त त्यसको परिणाम चाहिँ पापमय हुन्छ या उनीहरूको कस्तो किसिमको फल भोग गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा व्याख्या गरिदिनुहोस्। जुन चाहिँ प्रजनन प्रविधिबाट युज गर्ने हुन्छ नि, जुन चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जुन आइबिएफहरू, आइयुआईहरू, जुन ग्यामेट इन्टरफेलोपियन ट्युब ट्रान्सफरहरू युज गरेर जुन गर्भधारण गर्नुहुन्छ, त्यो गर्भधारण शास्त्रमा चाहिँ कतिको मान्यता दिएको छ या मान्यता दिएको छैन। यदि त्यो मान्यता नदिएको खण्डमा यदि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने हामी चाहिँ भक्तिमा प्रोग्रेस गर्छौँ कि गर्दैनौँ, या केही समयपछि चाहिँ हाम्रो भक्ति नाश हुँदै जान्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो है। Well, of course, Krishna consciousness does not encourage birth control. The proper method of birth control was by restraint and not by artificial contraceptive methods. अवश्य कृष्ण भावनामृतले चाहिँ यो जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नतर्फ प्रेरणा दिँदैन। यसले चाहिँ यो साधारण जुन चलिरहेको छ प्राकृतिक क्रियालाई नै मान्दछ। Industry, they do spend a lot of money on research. They're looking for new ways to make contraceptions easier, to avoid birth control, to avoid giving birth to children. But that is just simply so people can indulge in more sexual activity. So the proper process of controlling sex desire is by restraint. र आधुनिक वैज्ञानिकहरूले अलग अलग तरिकाले चाहिँ कसरी जन्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, बच्चा नजन्माउनको लागि अनेक उपायहरू आविष्कार गर्दैछन्। तर यो केवल के को लागि भन्दा धेरै मैथुन सम्भोग गर्नको लागि उपायहरू खोजिरहेको मात्रै हो। तर वास्तवमा जन्म नियन्त्रण गर्न, जनसङ्ख्या रोक्नको लागि सही तरिका भनेको चाहिँ आफूलाई रोक्ने नै एकमात्र विधि हो। But people have not been trained in sense control. They have no power to control their mind and senses, and so they engage in all kinds of illicit, sinful activities. And certainly sinful activities will bring reactions, suffering.
तर मान्छेहरू आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैनन्, त्यसकारणले पापमय कर्ममा संलग्न हुन्छन् र त्यस्तो पापमय कर्महरू गरिसकेपछि त निश्चित रूपले त्यसको फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। But if we train people, educate people in sense control, then you can achieve this the proper goal of life. तर यदि व्यक्तिहरूलाई सही रूपमा प्रशिक्षित गर्ने हो भनेदेखि जीवनको सही उद्देश्यलाई उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। But if people are just left to serve their own mind and senses and engage in all kinds of sinful activities, then it doesn't produce good progeny. In fact, if you have birth control all the time, you don't get progeny, the population will be reduced. र यदि व्यक्तिहरूलाई सही रूपमा शिक्षा दिने हो भनेदेखि त आफसे आफ यो जनसङ्ख्या नियन्त्रण भइ नै हाल्छ। तर यस्तो तरिकाले नगर्ने हो भनेदेखि अनेक कृत्रिम उपायहरू लगाउने हो भनेदेखि जनसङ्ख्या घट्दै जान्छ। We see people often, they want to get married, they don't want children, they want to wait till they're old before they have children, and then of course they're too old to have children, they can't get children. र मान्छेहरू विवाह गर्छन्, बच्चा जन्माउन चाहँदैनन् र त्यसपछि वृद्ध हुन्छन्, अनि वृद्ध भइसकेपछि जन्माउन चाहे पनि बच्चा जन्मिँदैन। So we encourage people, you want to have family, you're supposed to do that in the beginning of life, it's not meant at the end of life. त्यसैले यदि तपाईलाई परिवार बनाउनु छ भनेदेखि जीवनको सुरुवातमै बनाइहाल्नुस्, जीवनको अन्तको लागि प्रतीक्षा नगर्नुस्। Of course, they have so many fertility clinics. It's all the older people going, they want to have children. In their old age, they want to have a child. र यस्ता कयौं फर्टिलिटी क्लिनिकहरू छन् जहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू वृद्ध भइसकेपछि अब बच्चा जन्माउनु पर्यो भनेर त्यहाँ जाने गर्दछन्। And so if they were married when they're young, then they can have children easily. यदि युवा अवस्थामै विवाह गर्ने हो भने त सजिलैसँग बच्चा भइहाल्छ। But people generally don't want to take that responsibility in the beginning of life. तर जीवनको सुरुवाती अवस्थामा व्यक्तिहरू त्यो जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्। They think, let me enjoy now, later on we'll think about children. अहिले मलाई भोग गर्न चाहन्छु, पछि गएर सोचौँला बच्चाको बारेमा। And then in the old age, then you don't get child so easily. त्यसपछि वृद्ध भइसकेपछि त सजिलै बच्चा हुँदैन। So we don't encourage contraceptive methods. त्यसैले यस्ता परिवार नियोजनका साधनहरूलाई हामीले प्रेरणा दिदैनौँ। And certainly we don't encourage abortions. र विशेष रूपमा गर्भपतनलाई त हामीले प्रेरणा दिँदैनौँ। It's very sinful. अत्यन्त पापमय हो। But common people don't know that it's sinful. तर साधारण व्यक्तिलाई थाहा नै छैन कि यो पाप हो भनेर। It's so common, it's so encouraged by the modern society. तर आधुनिक समाजले यसलाई यति प्रोत्साहन दिएको छ। We kill so many children in the womb. कति बच्चाहरूलाई गर्भभित्र मारिन्छ। And because we kill so many children in the womb, there's so many disasters in the world. र गर्भभित्र यति धेरै बच्चाहरूलाई मारेका कारणले गर्दा संसारमा यति धेरै आपतहरू आइरहेका छन्। So it brings reactions in the society. त समाजमा यसको पाप फल त आउँछ नै। Okay. Hare Krishna. About speaking. When we are speaking, people accept only maybe 20% what we are speaking. Then 30% approximately, it is how we are speaking. And last 50%, it is what is behind all this, or what our mood. It means when we are speaking, it is like iceberg. It is words. It is like more like external information, and more important what is our mood, what is our consciousness. But I think in art of speaking, maybe it's also this important, isn't it? हामीहरूले बोल्ने क्रममा हामीले बोलेको कुराहरूलाई सुन्ने व्यक्तिहरूले लगभग 20% स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी बोल्छौ त्यसलाई लगभग 30%ले स्वीकार गर्नुहुन्छ होला र त्यो बोल्नु पछाडिको उद्देश्यलाई सायद 40-50% व्यक्तिहरूले चाहिँ मान्न सक्छन् र त्यस्तो क्रममा हामीहरूले यो बोल्ने कलालाई सिक्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर के भन्नुहुन्छ?
Yes, the art of speaking, that's something we do want to encourage devotees. We cultivate the devotees, encourage them to develop the art of speaking, presenting the absolute truth, making it pleasing to people. त यो बोल्ने कलालाई हो हामीले प्रेरणा दिनुपर्छ, भक्तहरूले सिक्नुपर्छ ताकि कृष्ण भावनामृतलाई सही रूपमा व्यक्तिहरूसँग पुर्याउन सकियोस्। Hare Krishna. Hare Srimad Krishna. Bhagavatam ki Srila Prabhupada